أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. La suite de la lecture, Inch'Allah, de notre livre Les Jardins des Vertueux, Riyad al-Salihin, pour son auteur, l'imam An-Nawawi. Le chapitre concernant le livre est intitulé Le livre des œuvres du cœur, Kitab A'mal al-Qulub, le culte pur et la présence de l'intention dans toute œuvre. عن سيدنا أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. عن سيدنا أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. حمية الدفاع على قبيلته، حمية الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Selon Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, on demanda à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, lequel de ces hommes combat dans la voie de Dieu? Celui qui combat par bravoure, par esprit partisan, ou celui qui combat par ostentation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: celui qui combat pour que la parole de Dieu soit la plus haute combat dans la voie de Dieu. Je répète, lequel de ces hommes combat dans la voie de Dieu? Celui qui combat par bravoure, par esprit partisan, ou celui qui combat par ostentation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: celui qui combat pour que la parole de Dieu soit la plus haute combat dans la voie de Dieu. Donc, on ne veut pas imposer la parole de Dieu, mais on veut la défendre, hein, contre les transgresseurs. ضد المعتدين قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Luttez dans la voie de Dieu, ou bien combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, parce qu'Allah n'aime pas les transgresseurs. Les choses là sont claires. Donc l'intention, c'est quoi? Le courage, l'ostentation, l'esprit partisan. L'intention sincère, c'est défendre la vérité, la parole d'Allah Azza wa Jal. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، دخل النار هو مقتول. يعني الظاهر تقول شهيد، هذا صح؟ صح؟ لا، في النار. لماذا؟ لأن في نيته أن يقتل أخاه، بنيته دخل النار. سيدنا أبو بكر نفيع الحارث Ibn al-Harith al-Thaqafi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque deux musulmans se combattent par le sabre, le tueur comme le tué iront en enfer. Je dis alors: ô envoyés de Dieu,
Il en est ainsi du tueur. Mais comment le tuer peut-il aller en enfer? Il répondit, il aspirait à tuer son compagnon. Je répète le hadith. Lorsque deux musulmans se combattent par le sabre, le tueur, comme le tué, iront en enfer. Je dis alors, ô envoyé de Dieu, il en est ainsi du tueur. Mais comment le tuer peut-il aller en enfer? Il répondit, il aspirait à tuer son compagnon. Toujours l'intention et les actions du cœur. وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 29 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لا يريد إلا عنيت خالصة لا ينهزه إلا الصلاة شوف عاودها من هنا لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. الشرط هنا ماذا؟ إلا الصلاة. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه. دخل المسجد قبل ربع ساعة، الصلاة تقام بعد ربع ساعة، الربع ساعة هذه كأنه في صلاة بالنية. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. ما دمت جالس في مجلسك الذي صليت فيه، لذلك واحد بعد الصلاة يجلس ينتظر شوية، ما يقومش مباشرة، يذكر الله قليلا إن أمكن ما استطاع. يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما يؤذيش الناس، ما لم يحدث فيه، ما دام على طهارة. Selon Sayyidina Abu Huraira, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, la salat de l'homme en groupe est de 23 à 30 fois supérieure à la salat accomplie dans son marché ou chez soi. Ceci parce que lorsque l'homme fait ses ablutions correctement, puis s'en va à la mosquée, ne visant que la prière. Il faut souligner ça. Ne visant que la prière. Chaque pas franchi l'élève d'un degré et lui efface un péché jusqu'à ce qu'il entre dans la mosquée. Tout ça, c'est lié à l'intention, subhanallah, la récompense. Il est considéré en état de prière dans la mosquée tant que c'est la prière qui le retient. Tu viens un quart d'heure avant, tu attends la prière, tu recevras la récompense d'une prière, Inch'Allah en groupe aussi. Les anges ne cessent de demander pardon pour lui en ces termes. Une deuxième récompense ici, les anges prieront sur toi. Seigneur, fais-lui miséricorde. Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, accepte son repentir. Il en est ainsi tant qu'il n'y commet aucun tort et qu'il conserve ses ablutions. Mais attention aussi, il faut respecter donc ceux qui peuplent la mosquée aussi.
واضح? Est-ce que c'est clair? L'intention. Avant de venir à la mosquée, je veux accomplir mon intention et d'accomplir la prière en groupe. Des fois, il faut parler avec soi-même, répéter, pour vraiment clarifier l'intention et la préciser. وعن سيدنا أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Abdullah ibn Abbas سمى ابنه العباس، فالعباس ابنه اسمه العباس ابن عبد الله ابن العباس. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة. شنو؟ هم بحسنة، عملها ولا لا؟ كتبت عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله كم؟ زيد. هم بالحسنة وعملها بأضعاف. كم؟ هم بالحسنة، حب يعمل حاجة باهية، لا ما عملهاش، إذا أنت تكتب له حسنة. هم بالحسنة وعملها تكتب له حسنة بالأضعاف. مولولني كتبت حسنة هي الثانية اللي تكتب حسنة 10 ممكن الله يضاعف لمن يشاء. كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الله يضاعف لمن يشاء. وإن هم بسيئة نفس الشيء. فلم يعملها فعلها. وإن فعلها بالأضعاف. هم بسيئة فلم يعملها تكتب له سيئة. لم يفعلها لم يفعل تكتب له سيئة حيث كان ناوي باش يفعلها. كتبها الله عنده حسنة كاملة، رحمة ربي. وإن هم بها فعاملها كتبها الله له سيئة واحدة. رحمن ولا لا؟ غفور ولا يحب يدخلنا الجنة، ونحن نقاد إلى السلاسل بالجنة. Un joli hadith, ça. Subhanallah. Et tous les hadiths des prophètes sont beaux. Selon Sayyidina Abdullah ibn al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, le messager de Dieu a dit: parmi ce qu'il a rapporté de son Seigneur, Dieu a inscrit les bonnes et les mauvaises actions. Puis il expliqua cette parole en ces termes: quiconque a l'intention d'accomplir une bonne action, suis-moi Issa, quiconque a l'intention d'accomplir une bonne action et il ne le fait pas, cela verra compter comme, très bien, une bonne action à part entière. Donc il avait l'intention de faire une bonne action. Il ne l'a pas fait, elle compte quand même. S'il l'accomplit après avoir eu l'intention de la faire, Elle compte plusieurs fois. voilà. Combien de fois? 10, je crois. 10. C'est le minimum 10. Dieu multipliera cette bonne action en la comptant de 10 à 700 fois, plus ou encore davantage. Rahmahullah. Regarde, avec l'intention, tu peux recevoir 700 et même plus de récompense. Quiconque pense à commettre maintenant un péché, puis s'en abstient,
Neutre, zéro. Allah est miséricordieux. Lui, Dieu, lui comptera une bonne action à part entière. S'il la commet, après y avoir songé, Dieu, donc, marque une fois. voilà, Dieu la lui inscrira comme étant une seule mauvaise action. Allah, il est très généreux. Est-ce que, un hadith, vous le connaissez, là, de la grotte, il est un peu long. Ça va prendre un peu, c'est presque une page, Inch'Allah. Mais c'est une histoire, une belle histoire. عن سيدنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر, on va finir avec ça, donc patientez un peu. ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار دخلوا غار فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. On va s'arrêter ici, comme ça on ne laisse pas. Ah, c'est long. Ah? Aïe, ouais. Selon Sayyidina Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 hommes appartenant à l'une des communautés qui vous ont précédé. Je répète, 3 hommes appartenant à l'une des communautés qui vous ont précédé se mirent en route jusqu'à la tombée de la nuit, puis se réfugièrent dans une grotte. Un rocher tomba de la montagne et boucha l'entrée de la grotte. Ils se dirent alors, nous ne serons libérés de ce rocher que si nous invoquons Dieu en évoquant nos bonnes œuvres. L'un d'eux dit, Seigneur, j'avais 2 parents âgés et jamais je ne donnais à boire le lait à quiconque avant eux. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. يعني تأخرت شوية في الشغل أتيتهم باللبن وجدتهم قد ناموا في الليل فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. حشمت باش نوكل نعطي الماء الحليب لأولادي والأهلي قبل أن أعطي لأبوي. فلبثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. بقى شادد الحليب حتى للفجر. والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. شو الراجل ليلة كاملة شدد الحليب وقال كان ما نعرفش عاد إن شاء الله تكون ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. Pas même à une personne de ma famille. Seigneur, j'avais 2 parents âgés et jamais je ne donnais à boire de lait à quiconque avant eux. Pas même à une personne de ma famille ou à l'un de mes serviteurs. Un jour, j'ai amené paître mes animaux dans un endroit éloigné, si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour le soir. J'ai trait leur part de lait, mais je l'ai trouvé endormi.
Il m'a néanmoins répugné de les réveiller ou de donner leur lait à ma famille ou à mes serviteurs. J'ai donc patienté, tenant le bol dans ma main, attendant ainsi leur réveil jusqu'à l'aube. C'est une action sincère? Ça, c'est une action sincère. Mais la personne, il a des doutes. On va voir. Il espère. Alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds, ils se réveillèrent enfin et burent leur part. Seigneur, si j'ai fait tout cela, espérant ta satisfaction, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous nous trouvons à cause de ce rocher. Ce que j'ai aimé ici, si j'ai fait tout cela, espérons ta satisfaction. Donc il a des doutes. Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour qu'il puisse sortir. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة. يعني فقرة جاتها عام السنة في اللغة العربية بمعنى الجدب، يعني ما فماش حصاد، ما فماش صابة واضح؟ أيوة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار قديش؟ 120 على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني مهر ونتزوج وكذا. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. طب أنت عمل كيف هذا؟ في شك أنه خالص؟ واضح خالص هيك ولا شيء. سبحان الله. Le second dit, Seigneur, j'avais une cousine qui m'était plus chère que tout au monde. Dans une autre version, je l'aimais aussi fort qu'un homme peut aimer une femme. Je lui fis des propositions indécentes, mais elle se refusa à moi. Une année de grande disette, sécheresse, la contraignit à venir me voir. Je lui proposai alors 120 dinars à condition qu'elle acceptât de me voir en aparté. Elle accepta. Mais au moment où je parviens à la contraindre, dans une autre version, lorsque je me posai entre ses jambes, elle me dit, crains Dieu et ne rends l'hymen ici, la bague. En arabe, c'est comme ça. C'est une image, que dans la légitimité, donc du mariage. Je me détournai d'elle, bien qu'elle m'était la personne la plus chère, en lui laissant l'or que je lui avais apporté. Seigneur, subhanallah, regardez l'humilité de cet homme. Malgré tout ça, c'est pas facile. Si j'ai fait cela espérant ta satisfaction, l'intention, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous nous trouvons. Le rocher se déplaça encore un peu sans pour autant leur permettre de sortir. On s'arrête ici ou bien on continue? وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم. عليكم السلام زهير، نسأل عليك يا أخوي. أيوة أخوي.
وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. قال اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، يعني استأجرت أجراء، أجراء يعني ناس يخدموا عندي، أعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، خلى الأجر متاعه وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. ترك مثلا عندي 100 دينار اشتغلت بها صارت شنو 1000 دينار. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، أنا أحب أعطيني 100 دينار متاعي. فقلت كل ما ترى من أجرك، يعني هي غنم أظن كانت 10 ولا 100، قالوا كل هذه 100 لك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزأ بي. فقلت لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. شفت بالنية يا رب يفرج عليك. وحتى العمل يعني عمل صالح يعني تديرو كتنساه، عمل كديرو كتنساه بحال كنا عندنا أعمال، كنا عندنا رصيد، كان اللي عنده رصيد من الأعمال الصالحة وكان عنده رصيد من الأعمال اللي خايبة. تيجي واحد الوقت تجبدو داك الأعمال تقدر تساعد. حتى سيدنا يونس فاش طلب لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، الملائكة شنو قالت؟ ربنا إننا نسمع صوتا معروف في مكان غير معروف. يعني هو عنده رصيد من قبل. سبحان الله. فتح الله عليك. صحيح. Fais le bien et oublie-le. Le troisième dit, Seigneur, j'avais employé à mon service des gens auxquels j'avais donné leur salaire. Est-ce que c'est clair? À l'exception de l'un d'entre eux qui partit, en laissant ce qui lui revenait de droit. Je fis fructifier son bien, le transformant ainsi en grande fortune. On va voir, c'est un troupeau. Au bout d'un certain temps, il vint à moi et me dit, ô serviteur de Dieu, donne-moi mon salaire. Je lui dis, tout ce que tu vois devant toi, comme chameaux, bovins, ovins et esclaves, représente ton salaire. Il dit alors, serviteur de Dieu, te moques-tu de moi? Je lui répondis, je ne me moque pas de toi. Il prit alors ses biens, les fit amener chez lui et n'en laissa rien. Donc peut-être il a laissé 10 moutons. Après le retour, lorsqu'il est revenu, il a trouvé 100. Il a pris les 100. Lui, il a demandé juste son salaire, donc laissez les 10. Seigneur, regardez cette générosité. C'est évident ici. Seigneur, si j'ai fait tout cela, recherchant ta satisfaction, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous nous trouvons. Le rocher se déplaça et ils purent alors sortir librement. Inch'Allah, grâce à ce hadith, Inch'Allah, grâce à cette patience, et ce travail qu'on a fait, Inch'Allah, grâce à ce travail, Inch'Allah, l'intention est sincère pour ce cours, Inch'Allah. Qu'Allah nous délivre de ce que de l'affliction, de toute affliction. Inch'Allah, بهذا العمل حضور هذا الدرس إن شاء الله النية خالصة فيه لوجه الله. نسأل الله عز وجل أن يشفع الله فينا هذا العمل فيخرجنا من كل ضيق ويجعل لنا من كل ضيق مخرجا.
Inch'Allah, Allah nous donnera, Inch'Allah, une solution, une délivrance, Inch'Allah, de toute affliction grâce à ce cours, Inch'Allah. Mais qu'Allah nous donnera aussi, Inch'Allah, l'intention sincère. L'intention sincère, c'est quoi? Il a dit, nous recherchons ta satisfaction, Inch'Allah. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? On a fini le premier chapitre. Le prochain chapitre, Inch'Allah, Tawbah, le repentir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربي إن شاء الله يجعل كل أعمالنا. C'est pour ça vous vous souvenez 3 intentions. La première, nous adorons Allah Azza wa Jalla parce qu'il mérite. Nous adorons Allah Azza wa Jalla par conformité à son ordre. Et la troisième, et la troisième, rechercher sa satisfaction. C'est les actions qui nous délivrent, hein, de toute la affliction, Inch'Allah, la sincérité. Ce n'est pas l'action elle-même, c'est l'intention de l'action. مش العمل في ذاته، نية العمل. ربي إن شاء الله يصلح حالنا، إن شاء الله فما كان الخير. Il n'y a que le bien, Inch'Allah.